بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا إن شاء الله في هذا الفيديو غنتكلموا على فونكسيون أرك طونجونس. نبداو إن شاء الله على بركة الله. إذا l'exercice كيقول لنا soit x, y, deux réels sont deux réels. La première question montre que si x fois y est inférieur strictement à 1, alors l'arc tangent de x plus l'arc tangent de y égale l'arc tangent x plus y sur 1 moins xy. Alors pour montrer cette égalité, اش غنمشي نديرو هنا غنحسبو الطونجون ديال هادي والطونجون ديال هادي وخصو يكونوا متساويين. الوغ اش غنديرو برومييرمون غنحسبو الطونجون ديال لارك طونجون دو اكس بلس لارك طونجون دو y. هاد الكتابه شويه طويله، نقدروا نقولوا مثلا on pose a égale l'arc tangente de x, d'accord, et b égale l'arc tangente de y, avec a est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et la même chose, b est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. إذا نتمنوا تردوا بهذا التمرين راه مهم بزاف، يفهمنا بزاف الأمور على فوا. Alors علاش قلنا a est compris entre moins pi sur 2 pi sur 2؟ حيت هادي l'arc tangente elle est toujours comprise entre moins pi sur 2 pi sur 2. C'est pour cela. علاش درنا اون بوز غير باش نسهلوا الكتابه، باش تمشي اشاك فوا نبقى نكتب arc tangente de x arc tangente de y. Alors اش تولي عندنا؟ دونك tangente ديال l'arc tangente de x plus l'arc tangente de y راه هي a plus b égale، تعرفوا الخاصية propriété، c'est tangente a plus tangente b sur 1 moins tangente a fois tangente b. D'accord? Quand ça va tracer, je pense. Donc, tangente a plus b égale tangente a, c'est tangente arc tangente de x, c'est x. Tangente b, c'est tangente arc tangente y, c'est y. Donc, c'est 1 moins x fois y. Voilà, bien, c'est dit premièrement. Et de qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que le tangente de l'arc tangente de x plus l'arc tangente de y, c'est x plus y, c'est 1 sur 1 moins xy. Et d'حسبنا l'arc tangente de l'hadi, maintenant il suffit de calculer l'arc tangente de l'hadi. Alors l'arc tangente, deuxièmement, l'arc tangente de x plus y sur 1 moins xy égale، on dit au tangente هنا هادشي كله. alors حتحسب الطونجون ديال هادي تنديرو لا tangente égale automatiquement c'est x plus y sur 1 moins x y. D'accord? Alors هادي numéro 2، هادي 1 وهادي 2. اش كنلاحظوا؟ on en déduit que tangente de a plus b égale tangente de l'arc tangente de x plus y sur 1 moins xy. Alors هادشي اللي بينا jusqu'à maintenant. alors دابا شنو خصنا نديرو؟ خاصنا نحيدو لا طونجونت، خاصنا نحيدو طونجونت. مي قبل ما نحيدو الطونجونت خصنا نعرفو هذا فين كاين. هذا راه باين il est compris entre moins pi sur 2 pi sur 2. mais il faut prouver que a plus b est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. d'accord? علاش نديرو rappel خلينا في tronc commun. si tangente x égale tangente alpha, alors x égale alpha plus k pi avec k appartient à l'ensemble z. donc هذا البرانسيب اللي غنطبقوه هنايا. داكوغ؟ الوغ هنا باش نحيدو ك، هاد ك باش نحيدو تساوي لنا الصفر، وبغينا تساوي الصفر باش تبقى عندنا هاد ليكريتور هادي. الوغ باش نحيدو ك خاصنا نمشي نشوفو ا بلس بي خص يكون ما بين موان بي سور دو بي سور دو. الوغ الا قلنا حسب البارتي الاولانيه بينا ان ا compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 et b compris entre moins pi sur 2 pi sur 2. إذا جمعت a مع b تولي عندنا شحال؟ moins pi sur 2 moins pi sur 2. donc c'est moins pi، تولي عندنا a plus b. alors moins pi sur 2 plus moins pi sur 2 c'est moins pi، وهنا pi sur 2 plus pi sur 2 c'est pi.
دونك هاد لونكادرومون اللي لقينا هنايا ما خدامش لينا. علاش ما خدامش لينا؟ حيت حنا بغينا يكون اونتر موان بي سور دو بي سور دو. الوغ دون سو كالا اش نديرو؟ نشوفو في السيركل تريغونومتريك باش تبان لينا مزيان. فوالا موان بي سور دو اي فوالا بي سور دو. دونك هذا هو اللاحق اللي بغينا حنايا. كيفاش نبينو comment on peut prouver que A plus B se trouve entre moins pi sur 2 pi sur 2. كاين plusieurs méthodes ولكن لاحظت واحد الحاجة مهمة بزاف. إلا بينا أن الكوسينوس ديال A plus B داكوغ إلي بوزيتيف. alors شوف هاد لا رومارك زوينة بزاف. إلا بينا أن كوسينوس دو A plus B إلي بوزيتيف دونك راحنا خدامين entre moins pi sur 2 et pi sur 2. فهمتو شنو قلت هنا؟ يعني كاين plusieurs méthodes. بانت لي الميثود مزيانة أحسن. alors pour montrer que A plus il faut montrer هنا A plus B est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. alors كيفاش غنديرو هادي باش نبينوها؟ il suffit de montrer que cosinus de A plus B il est positif. هذا هو الكوسينوس. ولا كان cosinus positif donc automatiquement A plus B se trouve entre moins pi sur 2 pi sur 2. alors اش غنمشي نديرو؟ on va calculer cosinus A plus B. d'accord. غنمشي نحسبو cosinus A plus B. إذا cosinus A plus B إيكال هادي ميثود نتوما لكم كميرسيال مي هادي ميثود بانت لي أفضل. شحال كيساوي كوس A plus كوس plus B؟ هي سي cosinus A فوا cosinus B. عندنا بلوس دوفيام موان sinus A sinus B. الوغ حنا دائما كنقلبو على الطونجونس باش الطونجونس كيحيد لي لاغ طونجونس. الوغ اش بان لكم هنا؟ سي اون فاكتوريز بار كوس A كوس B نلقاو cosinus A cosinus B فاكتور. هنا غتبقى عندنا واحد هنا موان sinus A فوا sinus B sur cosinus A cosinus B. اش كتلاحظوا هنا؟ sinus A sur cosinus A شنو هو هذا؟ هذا سي لا فونكسيون طونجونت A. داكوغ. وشنو هو هذا؟ سي لا فونكسيون طونجونت B. الو اش نلاحظوا هنايا؟ دونك ايغال cosinus A فوا cosinus B فاكتور 1 موان طونجونت A. هذا كيعطينا طونجونت A وهذا طونجونت B. نعاود نذكركم شنو جاب الكوسينوس الهضره هنايا. حنا بغينا نبروفي كو اون شيرش دو بروفي كو A plus B compris entre moins pi sur 2 pi sur 2. alors باش نبينو ان A plus B compris entre moins pi sur 2 pi sur 2 يعني خصنا نحسبو الكوسينوس ديالها ونلقاوها بوزيتيف. حيت entre moins pi sur 2 pi sur 2 فوالا كوسينوس كومون الي بوزيتيف. يعني الا حسبنا كوس A plus B ولقينا بوزيتيف يعني اوتوماتيكمون هذا كاين entre moins pi sur 2 et pi sur 2. داكوغ. alors tangente A شنو هي tangente A؟ tangente A هي tangente de l'arc tangente X. d'accord. alors tangente A c'est tangente de l'arc tangente X. donc égal cosinus A cosinus B facteur 1 moins. donc هذه c'est X هذه c'est Y. d'accord. وإلا لاحظتوا مزيان في la condition bien les conditions اللي عطاونا هاد la condition montre que si donc il faut utiliser cette condition que X Y inférieur à 1. on sait que x, y inférieur à 1 نديرو l'encadrement نضربنا في الموان هنا موان تولي موان x, y plus grand strictement à moins 1. on va ajouter هنا 1 وهنا 1 باش نلقاو 1 moins x, y plus grand strictement 0. donc هذا لقينا كومون إلي بوزيتيف. داكوغ. دابا اش بقى خصنا هذا تاوي يكون بوزيتيف. علاش بغينا يكون بوزيتيف؟ باش تكون عندنا كوسينوس A plus B بوزيتيف. ولا كانت كوس A plus كوس B كوس A plus B بوزيتيف يعني حنا خدامين في موان بي سور 2 بي سور 2. alors اش نديرو هنا؟ il faut prouver que cos A est positif et cos B positif ou bien négatif fois négatif. qu'est-ce qu'on sait? on a A elle est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. d'accord. يعني أن cosinus A elle est compris entre cos A est positif. d'accord. نحيدو هادي صافين. باش عرفنا هادي حيت شنو هي A هي لاغ طونجون دو X. قلنا في قبيله A égale لاغ طونجون دو X و لاغ طونجون توجور est compris entre moins pi sur 2 pi sur 2. alors إذا كان A compris entre moins pi sur 2 pi sur 2 veut dire cosinus comme elle est positive. la même chose B elle est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 donc cosinus B comme elle est strictement positif. alors cosinus A
fois cosinus B strictement positif. Alors لقينا هذه positif وعندنا هذا سوا positif. Alors positif ou positif que veut dire c'est positif. Donc cosinus A plus B est strictement positif. Alors il est qu'un cos positif équivalent bien implique que A plus B est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors لقينا voilà بينا أن A plus B est compris entre moins pi sur 2 pi sur 2 بمساعدة الفونكسيون cosinus. Alors حيت بينا أن A plus B compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 هنا نقدروا نحيدو الطونجونت بدون مشكل. داكوغ يعني هنا بينا أن هذه entre moins pi sur 2 pi sur 2 دونك هنا نقدروا نحيدو لا فونكسيون طونجونت بدون بروبليم. نحيدو هنا bien sûr. Alors حتبين أن A plus B compris entre moins pi sur 2 pi sur 2 donc نقدر نحيدو لا فونكسيون طونجونت يعني أن K égale à 0 يعني هتبقى عندنا A plus B égale l'arc tangente de x plus y sur 1 moins x, y. Alors, شنو هي la conclusion بينا ce qu'on cherche بينا هاد السؤال هذا. Donc, alors, conclusion. Alors, pour tout x, y, si x, y, si x, y inférieur à 1, l'arc tangente de x plus l'arc tangente de y égale l'arc tangente de x plus y sur 1 moins x, y. Voilà. Alors, السؤال الثاني. اش قالوا في السؤال الثاني؟ on déduire. يعني بينت هاد لا فورمule. D'accord? On déduire que, c'est-à-dire il faut utiliser la précédence. On déduire que si x, y dans ce cas-là est plus grand strictement 1, alors, il n'y a qu'un x fois y plus grand strictement 1, alors l'arc tangent de x plus l'arc tangent de y égale pi plus l'arc tangent de x plus y sur 1 moins x, y. كيفاش نطلقوا؟ حنا قالوا اون ديدوير يعني خصنا نستعملوا هذا السؤال السابق. الو كيفاش نربط ما بين السؤال الاول والسؤال الثاني؟ هذا هو المبدا هو السروت ديالنا notre clé pour avoir la première question. Alors qu'est-ce qu'on a? On a deuxièmement là, on a x, y plus grand que 1. D'accord? Mais n'oubliez pas que x comment il est strictement positif, y strictement positif. يعني هادو كيفاش دايرين ont le même signe. يعني ملي غنديرو l'inverse غيتقلب هاد l'inégalité. alors اش لاحظتو هنايا؟ علاش بدلنا هاد لوغدر هذا؟ حيت ont le même signe. اذا ما تقولوش لي حيت عندنا درنا المقلوب خاص نقلب، لا، حيت عندنا لو ميم سين دونك خاص نبدل لوغدر. وان شاء الله نقدر ندير لكم شي فيديو خاص بلونكادرومون، راه ديجا عندي شي فيديوهات ان شاء الله، حاولوا تقلبوا عليهم. الوغ شنو هي هادي؟ هادي 1 sur x fois 1 sur y inférieur 1. اش لاحظتوا؟ هاد لا كونديسيون هادي كتحقق لي لا كونديسيون دو لا بروميير كيسيون. دونك جو بو رومبلاسي x اللي كاينه في لا بروميير كيسيون par 1 sur x qui est la deuxième question. Et on peut remplacer y qui est la première question par 1 sur y qui est la deuxième question. Donc, on va dire que x نديرو بلاصة 1 sur x, on va dire y نديرو بلاصة 1 sur y. شنو غنلقاو؟ Donc, l'arc tangente de 1 sur x plus l'arc tangente de 1 sur y égale l'arc tangente de 1 sur x plus 1 sur y sur 1 moins x, y. D'accord? Et de on va réduire au même dénominateur. Et là, je vais donc l'arc tangent de 1 sur x plus l'arc tangent de 1 sur y. L'arc tangente de x plus y sur x, y moins 1. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? هذه l'écriture ديالنا. إذا ساعدنا السؤال الأول باش نلقاو هاد لا كيسيون، هاد الجواب هذا. وكيفاش حنا كنقلبوا على الكتابة هادي؟ qu'est-ce qu'on a? On cherche arc tangent de x، هنا arc tangent 1 sur x. arc tangent de y on sur 1 sur arc tangent de 1 sur y. هنا كاينه y. d'accord. alors بالنسبه لهذه ما كاينش مشكل x plus y x plus y، هادو مقلوبين ما كاينش مشكل، اون فاكتوريز بار لو مون نخرجوها حيت l'arc tangent c'est une fonction اش
impair. Très bien. Alors problème كيفاش نتفكوا من هاد 1 sur x. كاين واحد propriété مهمة بزاف خصكم تردوا لها البال، هو si x strictement positif et y strictement positif. هنا هنا باردون هنا نحيدو هادي. داكوغ. alors si x strictement positif, donc l'arc tangente مهمة propriété هادي x plus l'arc tangente de 1 sur x égale pi sur 2. Et les 4 négatifs, tous les l'arc tangente de x plus l'arc tangente 1 2 sur x égale moins pi sur 2. Mais on a la propriété avec Allah. Mais on a fait notre exercice. Qu'est-ce qu'on a? D'accord. On a dans la deuxième question petit a que x et y comme ils sont strictement positifs. D'accord. Alors je vais remplacer هذه من هذه. Alors شحال غتولي هذه كتساوي donc هذه donc égale pi sur 2 moins l'arc tangent de x. Donc je peux remplacer هذه par pi sur 2 moins l'arc tangent de x. غتولي هذه pi sur 2 moins l'arc tangent de x plus هذه نفس الشيء غتولي pi sur 2 moins l'arc tangente حيت عندنا هذا شحال كيساوي l'arc tangent de y égale هادشي كله. D'accord. Égale l'arc tangente de x plus y sur xy moins 1. Est-ce que c'est clair? Donc pi sur 2 plus pi sur 2, c'est pi. Tu l'as net pi. Moi, je factorise par le moins ici. L'arc tangent de x plus l'arc tangent de y égale. On peut factoriser par le moins barra. Je peux attendre la permission parce que la fonction est impaire. C'est moins l'arc tangente de quoi? X plus y sur 1 moins xy. J'espère que nous. Donc je vais déplacer l'autre côté. À tout le moins facteur arc tangent de x plus l'arc tangent de y égale moins pi moins arc tangent de x plus y sur 1 moins xy. Donc je vais multiplier par le tout par moins, plus, non, plus. Et c'est ce qu'on cherche. Donc l'arc tangente de x plus l'arc tangente de y égale pi plus arc tangente de là. Et c'est ce qu'on a trouvé. Donc conclusion, à des conclusions. L'arc tangente x plus l'arc tangente y égale pi plus l'arc tangente de x plus y sur 1 moins xy. Voilà notre formule. بالنسبة لواحد الغومارك هنا كيلاغيس واحد لا فورمول إلا بغيتو نديمونطريو عليها عندنا بزاف ديال لي ميثود باش نديمونطريو عليها. كاين نقدر نديمونطريو باغ 3 ميثود مختلفين تماما. إلا بغيتو ممكن تخليو غير الطلب ديالكم في التعليقات ديالكم ونديمونطري لكم على هادي باغ 3 ميثود لي مختلفين تماما. داكوغ. الوغ شوفوا السؤال اللي مورا هذا. السؤال اللي مورا هذا في هاد الحالة هادي قال لي مونطري كو arc tangent de x plus arc tangent de y égale moins pi plus arc tangent de الجبل هذا كله avec x strictement négatif y strictement négatif. هذا راه بحالو بحال هذا sauf غير يكون شونجمون عندنا يكون شونجمون غير هنايا. l'arc tangent ديال x plus l'arc tangent de 1 sur x يكون هو moins pi sur 2 وصافي غتخرج لينا العملية بنفس العملية هذه. داكوغ. إلا فيها يكون شونجمون قلنا pour répondre à cette question اش نديرو بحال هادي فيها يكون الاختلاف ديالنا اختلاف واحد فين كاين هو هذا انا l'arc tangent de x plus l'arc tangent 1 sur égal moins pi sur 2. نقدر ندير لكم نكتبو هنا وعوضوها بحال الطريقه هذه وغتلقاو الجواب بسهوله ان شاء الله. الوغ سي نكتبو هنا باش بغيتو تعوضو si x est strictement négatif donc l'arc tangente de x plus l'arc tangente de 1 sur x égale moins pi sur 2. عقلوا على هذه مزيان عافاك مهمه بزاف هذه. إذا نتمنى تكونوا استفدتوا إن شاء الله مزيان من هذا التمرين هذا. داكوغ. وعاودوا كان شي سؤال شي تعليقات مرحبا بكم. استودعكم الله الذي لا تودع ودائعه.